टेस्ला का शोरूम देखें व्यूअर्स, ये टेस्ला मोटर्स। देखें अंदर न्यू मॉडल्स हैं टेस्ला के, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखें, आपको टेस्ला के शोरूम में लेके जाता हूँ, आपको व्यू करवाता हूँ। टेस्ला का मॉडल देखिए, ये टेस्ला का न्यू मॉडल है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। देखें इंटीरियर इसका वाइट है, वाइट इंटीरियर है, और सीट्स अपहोल्स्ट्री सब वाइट है। और अंदर देखें, ये इसमें ये सामने कंप्यूटर लगा हुआ है, उसमें से आप ड्राइव के ऑप्शन पे जा सकते हैं। आपको बैक साइड पे भी दिखाता हूँ। लवली कार थी, लवली कार, बहुत खूबसूरत गाड़ी बनाई है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। व्यूअर्स ये टेस्ला देखें न्यू मॉडल है, वाइट कलर में, वाइट इंटीरियर, वाइट इसका एक्सटीरियर, फिल्टर लगा हुआ है इसमें। और ये देखें सनरूफ है, बहुत खूबसूरत बनाई है, एलिगेंट मॉडल है, बहुत प्यारा स्टाइल। और ये डबल मोटर्स वाली है, तो بريك. ايوه. وكيف تمشي؟ دوس بريك. ايوه. سيارة اون. سيارة اون. ايوه اوكي خلاص تمام. عندك الرايت ايوه. انديكيتر مع الكاميرا، اوكي. ليفت انديكيتر في كاميرا أوكي. عندك طبعا. في عندك ديم لايت، كاميرات. ريبوري برضو حارم شلون؟ حارم ايه. اوكي. اوكي. عندك المساحات. اوكي تمام. تمام. وهذا مثبت السرعة. الجير عندك هذا دي. اوكي. هذا ريفرس. ايوه. في نيوترال. في عندك كمان ار. اوكي. ان دي. اوكي بس خلاص ايزي ان شاء الله. تمام. هي عندك الساعة. ايه اوكي اوكي مشكور يا سيدي. व्यूअर्स ये देखें, ये टेस्ला गाड़ी है, इसमें आप लोगों को सैर करवा रहा हूँ, माशाल्लाह मुबारक दें, टेस्ला ली है। तो इसमें आप लोगों को देखें, ये व्यू करवा रहा हूँ सारा, और आप लोगों को इसका झूठा दिलवा रहा हूँ, जिसको पाकिस्तानी हमारी देसी लैंग्वेज में कहते हैं झूठा तो दिलवा ज़रा गड्डी दा। तो ये झूठा दिला रहा हूँ आपको, और एक ऐसा टूर है कि आप लोग भी एंजॉय करेंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ टेस्ला, लेकिन बहुत प्यारी गाड़ी है, वेल डन, बहुत अच्छे। या सलाम या सलाम।
हबीबी कम टू दुबई। या सलाम, बहुत प्यारी गाड़ी है व्यूअर्स, बहुत प्यारी गाड़ी है। या सलाम, या सलाम। व्यूअर्स अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क करके तो अभी यहाँ से मैंने कहा आपको भी व्यू करवाऊँ। ये देखेंगे कितना बेहतरीन माशाल्लाह। तो ये देखें, ये टेस्ला है, बहुत खूबसूरत गाड़ी बनाई है, बहुत अच्छी। और इसकी ड्राइव बड़ी स्मूथ है व्यूअर्स, बहुत बहुत स्मूथ। और ये ट्विन मोटर है टेस्ला की, तो बहुत खूबसूरत इसकी ड्राइव है, बड़ी स्मूथ है। और बाकी वेदर भी देखें, आपको सीनरी भी दिखाऊं, दुबई की सीनरी देखें। इसकी ये प्लास्टिक कार्ड, ये आपकी की है और इसी से ही सारी ऑपरेशनल है। इसको आपने वहाँ पे उसकी जो स्क्रीन है उसके नीचे रखना होता है और बाकी फिर ऑन योर मूव, जैसे आपने फॉरवर्ड जाना है, रिवर्स जाना है, जो भी आपने करना है। तो बड़ी अच्छी गाड़ी है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी ड्राइव है इसकी, बड़ी स्मूथ है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर स्टेइंग जी।